नमस्कार. आकाशवाणी पणजी. हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवा वेळार गुजरातींतल्या सोमनाथ देवळांत प्रार्थना आनी महापुजा केली. जिर्णोद्धार जाल्ल्या देवळाची 75 वर्सां पुराय जाल्यात. खंयचोय देश आपल्या मुळा कडेन जोडिल्लो उरलो जाल्यारूच तो बरो तेंप घटमूट उरूंक शकता अशें म्हणून ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी. आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है. हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है. हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है. अस्तंत आशियांतल्या संकटाच्या काळान देश घटमूट उरपा खातीर देशांतल्या लोकांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी केलां. आयात केल्ल्या इंधनाचो वापर उणो करचो अशें तांणी सांगलें. 1 वर्स परदेश प्रवास टाळपा सयत डेस्टिनेशन वेडिंग वा भांगाराची अतिरिक्त खरेदी मर्यादीत करप हाचेर तांणी भर दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी वर्क फ्रॉम होम ही कामाची पद्दत परतून सुरू करपाचोय उलो मारला. नागरिकांनी खावपाच्या तेलाचो वापर जाल्यार शेतकऱ्यांनी परदेशांतल्यान आयात केल्ल्या फर्टिलायझरांचो वापर उणो करचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वोकल फॉर लोकल चळवळीक तेंको दितना तांणी भारताक 2047 मेरेन विकसीत भारत हें ध्येय साध्य करपा खातीर आत्मनिर्भरताय आनी सेंद्रीय शेतीची गरज आसा हाचेर भर दिलो. अस्तंत बंगाल राज्य सरकारान बांगलादेश सीमेचेर कुंडो बदलपा खातीर सीमा सुरक्षा दळाक जमीन हस्तांतरीत करपाचो निर्णय घेतला. वेंचणुके उपरांत अस्तंत बंगालान नवें सरकार तयार जालां आनी पयले मंत्रीमंडळ बसकेन हो निर्णय घेतला. ह्या निर्णया बद्दल उलयतना अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदु अधिकारी हांणी सांगलें. आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है. लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा. पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा. बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा. देशभरान पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा आनी घरगुती गरजे खातीर एलपीजीची पुरवण अखंडीत आसा अशें सरकारान सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या हालींच्या घडामोडी विशीं आज नवी दिल्लींत जाल्ले आंतरमंत्रालयीन बसकेन उलोवप करतना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें की फाटल्या 3 दिसांनी 1,26,00,000 बुकिंगांतल्या 1,14,00,000 एलपीजी सिलिंडर घरांनी पावल्यात. पुडुचेरीचे मुखेलमंत्री म्हूण एनडीएचे फुडारी एन रंगस्वामी सोपूत घेतले. बिरेस्तारा लोकनिवासान जावपी कार्यावळींत लेफ्टनंट गव्हर्नर के कैलासनाथन तांकां सोपूत दितले. हो सोपूतविधी सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, पुडुचेरीचे भाजप प्रभारी निर्मल कुमार सुराना आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही.पी. रामालिंगम ह्या सुवाळ्यान वांटो घेतले. आयसीसीन जाहीर केल्ल्या प्रमाण दादल्यांच्या वन डे पंगडाच्या क्रमवारीन भारतान आपली पयली सुवात तिगोवन दवरल्या. जाल्यार दादल्यांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीनूय आपली पयली सुवात तिगोवन व्हाईट बॉल क्रमवारीन भारताचो पंगड उत्कृश्ट कामगिरी करता. आतां ही एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे 2024 अशी आसा. ह्या पदा खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसचें जाल्यार इत्सूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी अल्तिनो पणजी गोवा हांकां सादर करचो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन कांय वाठारांनी एकसुरे गडगड वीज आनी वादळी वारे येवपाचो अदमास काडला. तशेंच आयज आनी फाल्यां जम्मू काश्मीर आनी लडाखान गारो पडपाची शक्यताय आसा. आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुडुचेरी हांगा आयज पावस जाल्यार जम्मू काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब हांगा गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं गुजरात आनी राजस्थानांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा आनी कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. खेळ. IPL T20 खेळान आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ दिल्ली कॅपिटल्स ह्या पंगडा आड जातलो. हो खेळ धरमशाला क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमान हिमाचल प्रदेशांत जातलो. खेळ आयज सांज वेळार 7:30 वरांचेर सुरू जातलो.
इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.